अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको भी इस बात का पता नहीं कि कौन सा पानी पाक है और कौन सा पानी पाक नहीं है, किस किस्म के पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ है और किस किस्म के पानी से वज़ू और गुस्ल करना जायज़ नहीं है, यानी नाजायज़ पानी कौन किस्म की होती है, तो आपके लिए हमारे ये वाले लेक्चर जो अभी आप सुन रहे हैं, आखिर तक देखना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस किस्म के पानी से आप वज़ू और गुस्ल कर सकते हैं और किस किस्म से आप नहीं कर सकते। यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले ये बात याद रख लें कि लोग इस शशपंज में होती है कि हम किस किस्म के पानी से वज़ू कर ले। और पानी आपने देखा होगा, दरिया की भी पानी है, कुएँ की भी पानी है, ये सारे के सारे चश्मे के पानी होते हैं, बारिश की पानी होती है। तो लोग यही सोचते हैं कि चलो बारिश की पानी पाक है या नापाक, दरिया की पानी पाक है या नापाक, इस तरह नहर की पानी पाक है या नापाक, इससे हम गुस्ल कर सकते हैं, वज़ू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर के अंदर और उस कोर्स के अंदर मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। ये हमने तहारत कोर्स शुरू की है, तहारत कोर्स की ये पहली लेक्चर है। पहले लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि कौन सी पानी पाक है और कौन सी पानी पाक नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 7-8 लेक्चर और भी आएंगे तहारत कोर्स के अंदर, आप सुनेंगे इस्तिकामत के साथ। सबसे पहले पाक पानी। पाक पानी से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पी सकते या नहीं पी सकते, इस तरह ये मेरा मतलब नहीं है। पाक पानी से मेरा मतलब ये है कि इससे आप वज़ू कर सकते हैं, इससे आप गुस्ल कर सकते हैं, इसको कहते हैं पाक पानी। पाक पानी, सब किस्म के पानी ऐसे हैं जो पाक है। सबसे पहले इसमें है माउस्समा। माउस्समा से माउल मतर, बारिश की पानी मुराद है। बारिश की जो भी पानी आ रही है, बारिश बरसी रही है और आपने उसको जमा किया तो ये पानी पाक है। आप वज़ू के लिए, गुस्ल के लिए उस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस्समा, बारिश की पानी पाक है, चाहे जिधर भी हो, जिस किस्म की भी हो, ये पानी पाक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी किस्म माउल बहर, बड़े दरियाब हैं, तो बड़े दरियाब के अंदर जो भी पानी हो ये पानी पाक होगा, चाहे उसके रंग किस किस्म के हो या उसकी बू किस किस्म की आपको आ रही हो, ये सारे के सारे चीज़ें उसके अंदर क्लियर होती हैं कि ये पानी पाक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है माउन नहर। नहर की पानी भी पाक है। बड़े शहरों के अंदर बड़े बड़े नहरें चल रही है, छोटी छोटी नदियाँ चल रही है, तो उसकी पानी भी पाक है। उसकी पानी आप गुस्ल के लिए, वज़ू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने तादाद में जा रही है कि अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई चीज़ फेंक दे आप, तो उसको बहा कर लेकर जा रही है। तो जब इतना पानी हो कि किसी चीज़ को बहा सकते हैं, तो आप उससे गुस्ल भी कर सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं, ये पानी पाक है। चौथे नंबर पर है माउल बि'r। कुएँ की पानी बिल्कुल पाक है। माउल बि'r मतलब कुएँ की पानी, ये बिल्कुल पाक है। अगर आपके महल्ले के अंदर आपने कुआँ खोदा है तो आप उससे बिला झिझक गुस्ल भी कर सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं। इसी तरह 5वें नंबर पर जो पानी है माउ ज़ाब मिन सल्ज, वो पानी जो आप बर्फ़ से हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बर्फ़ पड़ी है तो आप उस बर्फ़ को इकट्ठा करते हैं, उसको किसी चीज़ में पिघलाकर आप इससे पानी हासिल कर लें, ये पानी ज़ाब मिन सल्ज, ये पानी पाक है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पिघली हुई बर्फ़ की पानी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़ू के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको गुस्ल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहरों के अंदर तो ये मसला नहीं होता, पहाड़ों के अंदर अक्सर ये मसला होते हैं सर्दियों के मौसम में, क्योंकि पहाड़ों के अंदर फिर पानी का मसला आता है। पहाड़ों के अंदर बर्फ़ पड़ रही होती है, तो आप उस बर्फ़ को इकट्ठा कर लें किसी बर्तन में, फिर जाकर आप आग के ज़रिए उसको पिघला लें, किसी और ज़रिए उसको पिघला लें, उससे पानी हासिल कर लें, तो उस पानी को आप इस्तेमाल कर सकेंगे। बर्फ़ की पानी बिल्कुल पाक है, जो भी पानी आप उससे हासिल करेंगे ये पानी पाक है, चाहे गुस्ल के लिए हो चाहे वज़ू के लिए हो। 6 नंबर पर है माउल बरद। मिसाल के तौर पर वो पानी भी पाक है जो जालबारी से हासिल हो। बिल्कुल जालबारी से जो भी पानी आप हासिल करेंगे ये पानी पाक है। जालबारी से आप किस तरह पानी हासिल करेंगे, उसकी भी 2-3 तरीक़े होते हैं। सबसे पहले तरीक़ा ये है कि जब जालबारी पड़ी तो आप उसको इकट्ठा कर लें किसी बर्तन में और उसको पिघला लें,
اس سے جو پانی آپ حاصل کریں گے اس کو آپ استعمال کر سکیں گے۔ دوسرا عام سی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جالہ باری اگر کسی برتن میں آپ اکٹھا کر لیں، کچھ دیر کے لیے آپ رکھ دیں تو خود بخود وہ پگھل جاتی ہیں اور اس سے پانی حاصل ہوتی ہے، تو اس سے آپ غسل بھی کر سکتے ہیں، اس سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، وضو بنانا اس سے بالکل جائز ہے۔ آخر میں جو چیز ہے اور وہ ہے سب سے اہم، وہ ہے ماء العین، چشمے کی پانی۔ یہ چشمے کی پانی ماء العین یہ بھی اکثر بڑے شہروں کے اندر نہیں ہوتے، چشمے کی پانی بڑے شہروں کے اندر نہیں ہوتے، بلکہ اکثر دیہاتوں میں پہاڑی علاقوں میں چشمے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چشمے ہوتے ہیں، اس سے جو پانی آ رہی ہوتی ہے یہ بھی بالکل پاک ہے، پاک صاف پانی ہے، اس کو آپ غسل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ وضو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے لیکچر جو اس کورس کے اندر ہماری آ رہی ہے اس کا نام ہوگا کہ کس قسم پانی پاک ہے۔ مثال کے طور پر بارش کی پانی ہے، چشمے کی پانی ہے، یہ تو خود پاک ہے، مگر دوسری چیز کو پاک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا کپڑا گندا ہے تو آپ اس سے اس کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں یا پاک نہیں کر سکتے۔ اس پانی کے اندر یہ بھی 5 قسم کے پانی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پر میں ایک مستقل سی لیکچر بناؤں گا، مستقل، کیونکہ طہارت کورس ہے ہماری، اسی طرح یہ چلتے رہیں گی۔ طہارت کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ سارے کے سارے اس کورس کے اندر سیکھیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے اور اس کورس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں۔ آخر میں اگر آپ کے ذہن کے اندر کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں تاکہ میں بذات خود اس کا جواب آپ کو اگلے لیکچر میں دے سکوں۔ اور آپ سے ہمارے ایک ہی گزارش ہے، اگر یہ کورس آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ اس کورس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملیز کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اگر آپ نے خدا نخواست ایک بھی بندہ کو سینڈ کیا اور اس کو اس کورس سے فائدہ حاصل ہوگا تو جو ثواب اور جو فائدہ اس کو حاصل ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں صرف ایک ہی چیز ملے گا اور وہ ہے رب کی جزا، رب کی طرف سے خوشنودی اور جنت میں دخول کا ذریعہ ہمارے لیے صرف یہی بنے گا، آپ کے لیے بھی یہی بنے گا کہ آپ اس سے ثواب دارین حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس علم کو میں نے آپ تک پہنچایا، آپ دوسروں تک ہمارے ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے۔ اس لیے ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور ہمارے چینل اگر آپ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، فیس بک سے تو اس کو فالو کر لیں، ٹک ٹاک سے جدھر بھی پلیٹ فارم سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ کورس 7 سے 8 لیکچر پر مشتمل ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارا ایک اور کورس بھی جاری ہے، اسلامی ریاست کے نام سے 2 لیکچر اس کے بھی آئے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس پر بھی کام جاری ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ جتنے بھی کورس ہیں ہمارے آ رہی ہے بالکل مفت کورسز ہیں انشاءاللہ العزیز، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔